Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle VOD. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Voilà, on continue nos petites aventures tranquillement. Hop, voici le boss, voici Venom Snake. Et c'est parti. Alors... on prend les récompenses au passage, hein, ça fait toujours plaisir. Les jetons Mother Base, c'est utile après. Alors, nous avons des déploiements de combat en cours. Vie pour Victory, c'est probablement ça. Oui, c'est pas du tout pour Venom. Ok. Eh bah écoutez, on peut tout de suite lancer une mission. Hein. Ah putain, c'est renfort et repli. C'est une mission insupportable. Attendez, on va prendre la petite... le petit briefing. Donc la guérilla rebelle lance une offensive, éliminer autant de véhicules de combat que possible pour affaiblir les renforts soviétiques. Boss, the rebel guerrillas are launching an offensive against the Soviets. Our job is to eliminate as much as we can of the Soviet mechanized unit that will come in as reinforcements. The more vehicles you can take out, the higher our pay will be. But the mission's a failure if you can't manage to eliminate a single one. A race against the clock, with plenty of targets to choose from. Show me your best stuff, boss. Non, Didi est pas encore assez grand. Mais de toute façon, sur cette mission-là, on a besoin du cheval. On va prendre le lance-roquette, le Grom. Écoutez, c'est très bien comme ça. Mais Didi, on le saura quand il sera assez grand. On va nous le montrer. Cette nuit, je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai réalisé qu'il y avait un endroit où j'ai jamais pris le cheval. Tellement j'abandonne le cheval avant cette étape-là du jeu. Boss, your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrillas' offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Didi, ça me fait penser au dessin animé Dexter à chaque fois. Eh oui. Allez, une rêve de Snake. Non, j'étais réveillé. Je me réveille, j'ai des sueurs froides. Oh, boss! Boss, aide-moi! I know. Il va falloir se dépêcher sur le premier. Parce que je peux pas déjà le commencer avec ça. Ouais, non, ça va être compliqué. Ok, c'est parti. Ah putain, en plus il fait nuit. J'aurais dû demander 2 jours. Ça va être sympa pour viser ça. Donc on a 15 minutes pour défoncer un max de blindés. Attention, t'as pas de silencieux, ça fait du bruit quand tu tires. Ah bon? Ah bang! Il y a un moment dans le jeu où tu débloques des fusils anti-chars. Autant te dire que cette mission ça devient une formalité. D'autant plus que tu peux mettre un silencieux sur le fusil anti-char. Bon bah les couilles les gars. Regardez-moi me casser. Hop là. Rien à foutre. Le cheval a pris le bug. Ah mais le mien il est amélioré. Il est rang 3 je crois.
T'as vu la gueule de la roquette? Toi, t'as pas encore la roquette avec l'extension comme ça. Je pense. Ok, je vais les attendre ici. Attention... Bon, il y a chacun. Est-ce qu'il a pris feu ou pas? Oui, c'est bon. Target elimination confirmed. Got any more in you? Boss, we spotted a four-wheel drive transporting a prisoner. It's not part of the mission. You think you can bust him loose? Merde, Just if you je l'ai have raté. time to spare. The map has been updated. Je crois que je l'ai encore raté, oui. Je vais attendre que ce soit plus dégagé parce que là... Ouais, la Jeep c'est bon, j'aurai le temps de la You're rattraper. doing great. Plenty of targets eliminated. Just the pace I'd expect. Voilà. Ok. All right, boss. Enemy presence detected. You've got other targets closing in. You can check their predicted route on your iDroid. The map has been updated. Bon alors malheureusement je pense que mon cheval n'a pas encore le pouvoir de faire caca. Je vais pas pouvoir chier sur la route. Non. Mais je peux faire autre chose. À savoir... une embuscade. Oui, de chier, oui. On peut ordonner au cheval de faire caca. Enemy Et après, presence la merde, elle fait detected. glisser les bagnoles. The map has been updated. Non. Non! Ah putain, j'ai pas... Please development supplies requested. Supply drop complete. Ok, on se prépare, il va falloir agir vite. Littéralement Mario Kart. Ouais, c'est ça, ça les fait glisser. Ils perdent le contrôle du véhicule et ils s'arrêtent. Ok. Ok, on reste discret. Enemy presence detected. The map has been updated. Ils vont s'arrêter normalement. Voilà. Let's go. Boss, I have a report from the intel team. The targets are now on the move. I sent their predicted route to your iDroid. Check your map. The map has been updated. Okay, subject is in. Ok. Oh putain, lui il s'échappe par le haut. Good. You've eliminated half the targets. Boss, need a little extra firepower? We spotted a Soviet weapons transport truck. On arrive, on arrive. Its cargo was something pretty powerful. What do you think? Should we make them share?
Ils vont se croiser de toute façon. Doucement, boss. Bon, tant pis. On s'en bat les couilles, on passe. Allez, allez, allez. Allez, on peut le rattraper. On va couper à travers champ. Je joue un peu de vision nocturne quand même pour que vous voyiez quelque chose. Ok, ils se sont croisés. Let's go le headshot. Je l'aurai pas à l'autre. C'est pas grave. C'est pas grave, on y va en camion. Quelle heure il est? Putain. Ouais, il est dur à avoir. En fait, à partir d'un moment, faut que tu campes ici. Ici, t'as plus de chances de les croiser. J'ai toujours mon autre lance-roquette dans la benne. Dommage, je vais couper le contact pour qu'il me remarque pas. Il n'y a personne à bord de ce camion. C'est pas du tout la direction où je voulais aller. Il y a un gros camp ici. Pas grave. Du coup, ouais, si j'appuie sur croix... Non, oui, c'est ça. Ça coupe le contact. Et Snake est penché. Et c'est comme si le camion était vide. Comme avec le cheval. Ça marche pas avec les jeeps, par contre. Have stopped. No targets remaining. Boss, exfiltrate the hot zone. Bon. Il m'en manque une, donc ça n'appelle pas l'hélicoptère après. Mais normalement, là, il y a un hélicoptère en plus. Coucou! Non, là je pense qu'ils sont pas survécus. Et hop, direction le désert. Dans mon Oural. Et hop. J'ai peur de rien, je suis un Américain.
Extraction arrived at Mother Base. Et du coup, ça vole le camion. Development project has been added. Oh, la tenue de combat, c'est bien ça. Mission complete. Great work. Non, c'était pas ouf. Boss, if you got time on your hands, come spend it back at the base. The men will miss you if you're gone too long. Il est temps, les amis. Il est temps. On va rencontrer un nouveau copain. Boss, a certain scientist has contacted us, wanting to defect from the East. His name is Emmerich. Oh! The man we knew as Huey. We suspect he was complicit in the attack on Mother Base 9 years ago. He was working with Cypher. C'est pas ce que je croyais. I've been waiting a long time for this. So I say, let's help Emmerich defect. Once he's here, we can sit down and catch up on old times. Parce qu'on doit lui niquer sa mère. Rock power plant. This is our chance. Boss, head for the power plant. Il est temps qu'on lui fasse du mal. Le mec doit souffrir. Ouais, tu m'as fait vraiment fait rentrer pour rien, gros. Please select a mission. Ouais, mais on va protéger le VIP si tu veux. Unit dispatched. Super. Attends. Est-ce que c'est un problème d'argent? Si c'est un problème d'argent, je peux le régler. J'ai énormément d'argent disponible. Est-ce que c'est un problème d'argent? C'était pas un problème d'argent. C'était vraiment un problème de carburant. Ok. Please specify a project. Please specify a project. Please specify a project. Please specify a project. Ah putain, c'était tenue de combat pour lui? Tu te fous de ma gueule? Elle flex avec tous ses pimps. Oui. Écoutez, je suis extrêmement riche. J'ai beaucoup de métaux précieux. Que je revends avec plaisir. Plus offrant. Ok. Ok. Please select a mission. Unit dispatched. Please landing zone confirmed. Ah. Stay. Didi! C'est parti. Fully trained and ready for Oh, action. qu'est-ce qu'il est beau. The rest is up to you. Didi, go. Didi! Let's go, il peut monter dans l'hélico maintenant. He's Gros going bébou. with you. Didi! Snake qui souriait. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Gros toutou. Ah bah il va se sentir moins seul, c'est clair.
function added. Development project. Oui, il a un Let eye me patch aussi. explain what D-Dog can do as your buddy. With that nose of his, he can sniff out and mark nearby enemies and prisoners. Project. Should come in handy for infiltrating outposts. Project. I trained him to detect mines and medicinal plants, too. When he locates something, check your map. Please specify a project. Please select a mission. On va d'abord faire ça, hein, Mission accepted. Heading to Afghanistan. avant d'aller chercher Yui. Alors, je vais tout de suite faire un truc que j'ai oublié de faire déjà depuis la dernière fois. Non, un de soutien. On va dégager les fumigènes et on veut la grenade d'approvisionnement. C'est important. On va pas garder le camion. Pas garder le lance-roquette. Ah, j'ai un sniper avec un silencieux. Ok. Eh ben c'est parti alors. Deploying. Your mission is to rescue a prisoner being held at Lamar Khatib Palace. He's known as Malak, angel to his fellow Mujahideen. Start by checking the target's VI on your iDroid. The Soviets captured him and took him to the ruins of the palace. His family was subsequently killed in an airstrike on his village. The Soviet scorched earth operation wiped it off the map. The client is none other than his father. Or rather, this was his father's dying wish. If you can manage to rescue other prisoners as well, each one will add a bonus to our pay. When you see them, I'm sure your conscience will tell you what to do. Be careful down there, boss. Good dog. Good dog. On peut pète le dog. Good dog. Let's go. Oh putain, attends. On est dans le désert. Vous allez voir un truc rigolo? Yahoo! Encore? Yahoo! Incroyable à mes yeux. Tu viens tout juste de capter que Snake a un éclat dans le front, mais enfin on a vu des radios dès le début. Ouais, il a une corne. Il a un gros morceau de métal planté dans la tête, ouais. Ils peuvent pas lui enlever parce que ça pourrait le tuer. Et c'est pour ça que quand il prend des coups sur la tête, il passe en mode daltonien, c'est parce que ça appuie sur son nerf optique. Et il y a une mécanique cachée qui fait que plus ton héroïsme est bas, plus la corne est longue. Et il y a une forme spéciale quand t'atteins un certain seuil. Et c'est Demon Snake. Non. Go get him. Demon Snake, il a du sang plein la gueule. C'est bien. C'est bien toutou. C'est un bon toutou.
Ouais, il est fort. You gotta extract him. Il me regarde. The target should be somewhere at that outpost. The map has been updated. Extraction arrived at Nether base. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. There, that's the target. The map has been updated. So the target's to be transported, and the other prisoners disposed of here. What do you think? Our mission is just to extract the one target, but there's still time before the target reaches the destination. J'y ai cru. On va les laisser rouler. On les rejoindra après. On va s'occuper des prisonniers qui sont ici. He's coming too. Roger that. Du coup, Didier, vous voyez, il nous marque des gens. Là. Analysis complete. Oh putain, la facture. You gotta extract him. Let's go. Ok, il y a un prisonnier là. Il y en a deux à l'intérieur. Il y en a un là. Ok. Clouds approaching. You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, and that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. J'ai pété les communications à distance. Leave the rest to us. Ça met à la porte. On va passer par là. Oh, putain. Viens, mon pote. Analysis complete. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Support helicopter requested.
Ouais, dans Peace Walker, c'était laborieux l'analyse. Je te dis, un Peace Walker, c'est vraiment le brouillon de MGSV. MGSV, c'est l'aboutissement de tout ce qui se passe dans Peace Walker. Support helicopter has arrived. Boss, that's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Il y a un mec qui est en train de se faire tuer au ralenti là. Allez, 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 allez. C'est bon. Ah, le déo. Bon. Ah bah voilà, typiquement là on est en mode daltonien, on a pris un coup sur la tête. Outpost captured. Oui, c'est toujours marrant de le voir défoncer les gens. Hein. Vraiment, il annule leur existence. Hein. J'ai jamais vu des gens se faire cancel aussi efficacement. Tu peux repartir, Piquoid. Merci. Support helicopter has arrived. Development project has been added. Ok, let's go. Je suis couverte de sang. Piquoid, pas le temps de niaiser, non. The map has been updated. Putain, d'habitude, il y a une Jeep ici. Là, je suis obligé de tout me taper à pied. Extraction arrived at mother base. Development project has been added. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Development complete. On n'a pas le cheval du coup, ouais. Je crois qu'il y a des modes pour avoir plusieurs compagnons en même temps, mais bon. C'est un peu foireux en vrai. Oh, j'ai tiré dans sa main! Il est très fort. Tais-toi. Guard post captured. Il y a un véhicule qui s'approche. The map has been updated. Subject on board. Leave the rest to us. Extraction arrived at mother base. Sa main qui a arrêté la balle. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Please specify a project. Let's go, on va bientôt pouvoir améliorer le Fulton.
Attends. Lave-toi un peu, Snake. Ça marche pas. Je vais faire un truc bête. Ah, je l'ai pas encore. Bon. Development complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Development analysis complete. Development complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Ok. Bon, je vais m'occuper de vous. Supplies requested. Ils se sont bien chiés dessus tous les deux. Caution. Stands supply drop complete. Ils ont entendu beaucoup de feu. Oh, let's go, la tempête de sable juste à ce moment-là. C'est parfait. Ah oui. Extraction arrived at Mother Base. Please specify a project. Enemy presence detected. The map has been updated. Yara oversupply outpost. We have a fix on the target's location. We just have to figure out how to get close and pull them out. Check all around the target and plan carefully before moving in. Clouds approaching. Hein? Support helicopter requested. Extraction failed. Ok, Piquois, ne me déçois pas, j'ai besoin de toi. Putain. You're seriously injured. Find somewhere safe to rest. That'll give you a chance to apply first aid. Support helicopter is arrived. arrived at marker. Cover fire. In hot. In hot. Watch out, boss. Je sais où tu vas, toi. Ouais, c'est une zone qui peut être un peu dure.
Mais je l'aime bien. Leave the rest to us. Target acquired. Let's go! Destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. Oh, le petit headshot. Chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Il y a notre prisonnier là. Detected. Has been updated. On a deux! He's coming too. Roger that. Je vais laisser Pico s'occuper des gars. Taking too many hits. I gotta pull out. You gotta extract him. Support helicopter requested. He's coming too. Roger that. This is P-Quad. Approaching position. Toi t'as un costume spécial. Faut que je te prenne. Support helicopter has arrived. Arrived at marker. Fais gaffe mec, il y a un hélicoptère. You gotta extract him. Le carnage qu'on a fait. Deux! Subject on board. Leave the rest to us. Allez, viens avec moi. Badly wounded. We can rule out a full extraction. We'll just have to do it by chopper. Call the chopper from your iDroid boss. Alors pour ça il y a une technique, si jamais quand vous êtes plus avancé, vous pouvez le foutre dans un véhicule, genre dans la Jeep là, et transporter la Jeep et ça marchera, ce sera en douceur pour vous. Il reste qui? On est pas mal là. Dis quoi, t'en penses quoi? This is P-Quad. No targets remaining. This is P-Quad. On station at LZ. Allez. C'est parti. Target extracted. Exfiltrate the hot zone boss. Gaining altitude. Mission info has been updated. Boing, boing, boing. Boing, boing. Departing. Unit function added. Let's go, dispersion de gaz somnifère, ça va être trop bien. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Yes.
Bonjour Bonjour, placard tu pars bienvenue en fait Boss, that target you extracted, Malik, is saying that he's never heard of our client. What's more, he says his village was destroyed long before he was ever taken prisoner. Apparently it fell victim to some sort of disease, then was completely burned to the ground. Malik was out on a mission at the time, and that's the reason why he alone survived. But the question is, who hired us to find him? According to Malik, he saw strange soldiers snooping around the village when he got back. Turns out they were members of Cypher's strike force XOF. My theory is they wanted to get their hands on Malik to question or silence him before the Soviets could get to him. Cypher was just using us to cover things up. All that crap about Malik's relative was a front to convince us to retrieve him. But an entire colony just wiped off the map. It sounds a lot like the Hamid during the honeybee incident. C'est vrai. All I know, boss, is there's no way in hell I'm handing Malik over to Cypher. I decided to bring him back to Mother Base instead. He's one of us now. We told the client through a cutout that the target was killed. For some reason, though, they still paid us everything we were owed. Cypher's obviously up to something, and this is probably just another preemptive cleanup operation to them. But to Malik, he lost his village, his family, everything, and he wants his revenge. In other words, he's one of us. Tu peux le formuler d'une autre manière encore? Malak. Spécialiste anesthésie. Spécialiste mécatronique. Oh là là, on va avoir des bons trucs. On a des bonnes compétences là, on va pouvoir faire des choses. He's one of us. One of us. Boss, the scientist Emmerich wants us to Oui, je vais le chercher, oui. He should be inside Serac power plant. Je sais. Make contact with him. Je sais où il est. Alors. Development project has been added. J'avais totalement oublié le côté un peu Pokémon super satisfaisant de choper des gens pour sa base. Techniquement, c'était déjà là dans Peace Walker, mais ouais, c'est assez grandiose, hein. Please specify a project. Please specify a project. Ah, c'est parce que j'ai un mode pour les rangs S+. En gros, les soldats spéciaux, ils ont des rangs très hauts. Et aussi parce que sinon c'est vraiment très long. Je crois que c'est aléatoire. Alors, salé, c'est aléatoire, mais pas dans ce cas-là. Please select a mission. Unit Alors qu'en fait, elle triche juste. Ça peut être pire. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai fait un... À part les soldats spéciaux, je trouve en fait des soldats de plus en plus puissants. La courbe, en gros, monte plus vite que dans le jeu normal. Mais... Il y a aussi une version où ils sont tous au rang maximum. Ça, j'utilise pas. Vite, hop là. On a échappé au bannissement. On écoutera l'entraînement de D-Dog quand on sera en chemin pour Yui. Please select a mission. On va aller le chercher. Please select a landing zone. On va aller là. C'est loin. Ouais, je sais que c'est un peu forestier. On va prendre l'uniforme forêt. On va prendre un camion.
Et puis voilà. Deploying. Boss, this is important. We have reports of a crack sniper at large in the Afghan wilderness. Ah. The Soviets call this sniper Tiki. Quiet. There are never any sightings, and only corpses are left behind. The Soviets have already lost a number of officers. Ah merde. You'd, best watch your step. Makes a pretty good partner, huh, boss? Too early to say. Yeah? Just seeing him come back makes me real proud. What breed is he? He's not a husky. You're right. Siberian Husky is a cross between a Spitz-type dog and a wolf. I think Dee might have some wolf blood in him, too. He isn't just smart. He's also shown remarkable judgment. If he doesn't do what you want him to, he's just doing what he thinks is right in the situation. And he's steady under fire. Merde. Remember, he's no lapdog, but learn his strengths, and you'll understand each other soon enough. You'll make one hell of a team. Ocelot. Why don't you take it upon yourself to train him? Why? Yeah. When's the last time you heard a wild cat raising a dog? I have an eye for him. I know at first glance he'd make the right partner for you. Huh. And I figured it was about time he got out into the world. So you passed him off on me? There, you see? I knew you liked him. I don't know about that yet. I still think he's trying to figure me out, too. I'll spend some more time with him. You'll see how helpful he can be. What about you? I prefer to work alone. Ocelots don't hunt in packs. Yeah, something like that. Anyway, I'm glad you like him. Non, je vais quand même He's taking to m'occuper. you too, and to going on your walks. Don't be shy about taking him with you in the future. I'll think about it. Mais quel Tika, tu as du mal à distinguer les voix de tout le monde. Added. The sniper known as Quiet C'est is un working slot. in the Afghan wilderness. This Quiet has performed a string of hits on Soviet officers. The attacks always occur in the same area, but sweeps of the area turn up no traces whatsoever. They've even posted guards, but they never spot a thing. And then before you know it, another body's lying on the ground. You ever heard of someone who operates like that? No matter how still and silent a person tries to be, they always create some kind of ripple. Be it breathing, a heartbeat, eating, excreting, body temperature, sweat. If this sniper can really vanish completely, that's just not human. I get. Non, pas juste deux. T'avais dit la même chose avec Kaz et Snake. Quiet is the right name. Ah non, c'était pas toi, pardon. C'était Mawini. The local guerrillas wouldn't use this kind of tactic. You just can't see them hiring some superhuman mercenary. Subject Écoutez, vous on board. confondez les hommes. Leave the rest to us. Well, they were all opposed to or skeptical of the secret weapons development being conducted in the area. Sure, they were a problem for those You gotta extract him. The Soviets have nothing to gain by killing them. So we have an assassin with superhuman combat skills who isn't working for the guerrillas or the Soviets. Miller has a theory that this sniper is a hitman for Cypher. He thinks it's time we silence Quiet for good. But I'm against the lethal treatment. I say we bring the sniper back alive and break that silence. Because even if this Quiet doesn't say a word, there's still plenty we can learn. Just remember this, boss. If our hunch is right... He's coming too. Roger that. If things seem a little too... quiet when you're in the field, watch out. Quiet's out there somewhere. And if possible, this is one sniper I want back here breathing. Mais en vrai, enfin, je suis d'accord, ils ont des voix un peu similaires, un peu, mais leur façon de parler, elle est complètement différente.
c'est pas du tout le même phrasé, tu vois, genre Hostess il a un côté un petit peu onctueux, il parle comme ça, oui, alors que Miller il a toujours l'air à bout de souffle, genre il est toujours là en colère. Non, pour moi ils sont faciles à distinguer. Ah mais faut faire attention, faut écouter, faut juste entendre. Extraction arrived at mother base. Bon. Development C'est encore loin cette affaire là. added. Oh là là, c'est loin. Oh. Oula. Oh. Sniper, where? I know where. Ah, il m'a entendu. Mhm. Boss, you okay? Development Could it be that sniper? T'as pas eu la cinématique? Quiet. Quiet. Our silent assassin. Where's the C'est bizarre. snapping point? Boss, focus on your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Sirach power plant. Ah ouais. The sniper just disappeared. Zero visibility. If you can't mark him, you don't stand a chance. Stay sharp. Ok, combat de sniper. C'est bon, j'ai vu où elle était. Ah. Peut-être c'est parce que t'es pas descendu de la bagnole. Vous l'entendez? Non, non, tu peux utiliser l'arme que tu veux. Je vais te montrer, on peut utiliser d'autres trucs encore. Ah putain. Development complete. Est-ce qu'elle est... Ah, elle est de nouveau sur l'arche. Wow. Ouais, elle fait mal. Ah non, elle y est pas. Oula! Elle est un peu buggée? Non, non, elle tire pas à travers les objets. Ok. Je vais lui larguer un tank sur la tête. Drop point. Supplies requested. On va voir si elle rigole toujours. On va voir si elle continue de chanter. Elle tire vite en plus, hein. Vehicle drop complete. Ok.
C'est un gros tank. Vu qu'il y a un arbre, je sais même pas si ça va la toucher. Non, ouais. Ok. Nouvelle stratégie. Strike requested. Please remain clear of the strike zone. On dépense énormément de Strike will PI. commence shortly. Oh, elle a bougé! Ah putain, elle a bougé. Elle est là. Ok. Et avec du gaz somnifère. Strike requested. Ouais, j'ai pété le Please charme, mais c'est pas remain très grave. clear of the strike zone. En tout cas, elle a pas l'air de me viser beaucoup. Hein. Strike will commence shortly. Let's go! Ah, on a gagné. Did you get her? With those abilities of hers, Ça a vidé sa jauge d'endurance. she has to be one of the skulls. Now move in and finish your boss. She's working for Cypher. Quiet is a valuable source of information, boss. There's no need to kill her. Think carefully. This is your decision. The female sniper. Quiet. Cypher's assassin. Finish her. She's one of the Alors on peut skulls. tirer. Hurry up and kill her. No. Killing her would be a waste. Bring her back here. Boss. Boss. Boss! On est bien silencieuse maintenant. Nah. Allez, tu vas vivre. Ah. Oui, c'est la meuf du début. C'est celle qui a essayé de nous buter à l'hôpital. Qui a brûlé. Apparemment, elle est moins brûlée. Elle a l'air plus compétente maintenant, quand même. Toute ressemblance avec la scène de The Boss est un hasard. Oui, comme avec le cheval dans Peace Walker. Hein. You're not thinking of bringing her back here, are you? She works for Cypher. Requested. We don't even know the extent of her abilities. She is not setting foot on this base. Good word, boss. Can't believe you took her down alive. Now bring her Oh, il a l'air en back here. colère. Let's find out what she really is. This is too dangerous. Kill her. Don't bring her to our home. This is the boss's decision. I'll send the extraction chopper. Boss, you know I've always got your back. But if you bring her here, I'll just have her killed. Cassette en dramatique H24 par codec. Ça avait tellement manqué. Vas-y, il aime un peu trop les meurtres. Ah, et vengeance. La séquence qui arrive, je pense que c'est... Je sais pas si c'est ma séquence préférée du jeu, mais c'est une de mes préférées. Mais qu'est-ce que tu te calmes? En même temps, c'est un assassin la meuf, elle veut nous tuer, hein. Elle est dangereuse.
Manifestement, elle a des pouvoirs. C'est assez irresponsable de la ramener. Allez, on contrôle la caméra pour pas regarder aux endroits bizarres. Hop, 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 hop. Voilà. Oui, oui, on peut faire ça. Les trucs en vue subjective, hop, tu peux tourner la tête. Ah merde. Ah merde. On n'aurait jamais dû la prendre à bord. Tu feras attention, Snake, tu transpires du sang depuis l'aisselle. Shame. She's one of a kind. Fine by me. We don't need her type. Boss, we need to talk. Get back to base. Everything else can wait. On doit parler. J'ai envie de rompre avec toi. Rompez. La meuf s'est barrée. Tant pis. On la recroisera, je pense. C'est cette séquence que je parlais. Je l'adore. C'est papy quoi de ça. Didi qui est à l'avant de l'hélico. Don't lead it back to Mother Base. Roger, we'll shake it off. Oh là là, picouette, quelle goutte. Ah c'est la merde parce que vous êtes vraiment un poil au milieu de nulle part là. Est-ce que ça va marcher une deuxième fois? Beaucoup trop tôt, mec! Oh putain, Snake. T'es une meuf de film d'horreur ou quoi? Arrête de tomber! OMG! Le headshot en plein vol là. Sniper Wolf coup de never. C'est vrai. À cette distance, je ne pourrais pas te rater.
Puis quoi, il reste calme. Bon alors Kaz, faut qu'on discute. Gros toutou. C'est lui le copilote. Vas-y, va être vert. Oui, on sait que ça sert à rien les menottes, mais elle montre qu'elle se rend. C'est pour faire preuve de bonne foi. Ah. Qu'est-ce que tu dis? T'entends pas avec l'hélico? Attends, on se pose. Ok. Salut les gars. Sproch. Thermals! En vrai, Kaz, il a l'air détendu, hein. Il est énervé, mais il a pas peur. Le mec est polyhandicapé, il a peur de rien. Seize her. Fire! Miller! She saved the boss. She was saving herself. Fire! Put her in the cell. Boss. C'est Michael Jackson. Keep an eye on her. Right. Take her away. OMG, il parle. What are you waiting for? Move! Oh, la musique de cowboy. Par pitié, va t'habiller par contre. Boss, you are going to regret this. Peut-être. That I woman... know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. Ça doit être fun les sorties entre Quiet et Big Boss, personne ne parle. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que ça arrive. Ok, maintenant, à partir de maintenant, je vais beaucoup jouer avec Quiet, dès que possible. Pour une raison toute simple, c'est que je veux lui débloquer des vêtements. Elle est quand même un peu moins cringe que les meufs poulpes du 4. C'est qui que t'appelles les meufs poulpes du 4? C'est les BNB, parce qu'il y avait qu'une seule meuf poulpe. Oh oui, on crush sur tout le monde. Skullface? Ouf. Boss, about the sniper you extracted, quiet. We set up a cell for her on the medical platform. The medical team is looking into her abilities.
I'll let you know if they learn anything. And boss, leave Miller to me. If we manage to get some intel out of Quiet, that should satisfy him. In the meantime, get on the chopper. You need to head back to Afghanistan. Make contact with Emmerich. Oh putain, c'est vrai. On doit toujours trouver le nerd. Development project. Cette putain de merde de nerd. La petite crotte de Yui. Dans cette maison, on n'a aucun respect pour Yui Emmerich. Please specify a On lui project. chie dans la gorge, pour ainsi dire. Please specify a project. On chie dans son froc. Revoir la Mother Base après tout ce temps, j'ai l'impression de revisiter mon ancienne vie, mon ancienne maison. Je vais pas dire que c'est pareil pour moi parce que je l'ai jamais quitté. J'ai jamais arrêté de jouer à ce jeu. Welcome home, boss. « 100% sûr que Yui va crush sur Quiet. On crush sur tout le monde sauf sur Yui. Alors, Yui c'est une merde, mais dans ce jeu je le trouve un peu beau. Ah. Commencing platform construction. Plant expansion complete. Please specify a project. Please select a mission. Unit dispatched. Unit dispatched. Please landing zone Roger. confirmed. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. On station at LZ. Ah. Je donnerais tout pour que le slot de MGSV soit aussi goofy que dans le 3 et balance des miaou random, tu veux dire? Nous l'avons. Il est un peu vieilli. Il est plus sage. C'est moins un chien fou. Ou devrais-je dire un chat fou? Ce serait bien que les travaux finissent. Like your horse, you can give commands to D-Dog as well. He'll normally follow you around. You can also make him wait somewhere or lure an enemy by barking at him. Or you can sick him on the enemy to slow him down. Develop new gear just for him, and I'm sure he'll be capable of even more damage. Je vous propose qu'on prenne un tank avec nous. Ces miaou intempestifs ont interpellé mon char. J'ai pas encore débloqué d'autres bras? Ah non, je sais pas.
On va retrouver un vieux copain. J'espère qu'il sera content de nous voir. Le bras lui permet de mieux viser avec le Fulton. Je sais pas trop comment ça marche en réalité. Non, c'est pas le bras. C'est le développement du Fulton qui améliore le Fulton. Let's go, on a un tank. Vroom vroom ma gueule. On peut tirer. On a une autre arme aussi, on a une mitrailleuse. Et en plus il roule vite. Le magloader c'est vraiment un bon tank. Les munitions sont limitées, oui, à 100. On a 100 au but. Bonjour. Je lui ai roulé dessus après l'explosion qu'il a pris dans la tronche. J'aime cette violence. Je me permets juste une petite anecdote de jeu. Au moment où on va sauver Kaz, j'avais pas encore bien la maîtrise des contrôles. Du coup, une fois Kaz récupéré, les ennemis me repèrent, je panique et au lieu de taper l'ennemi en face de moi, je lui balance Kaz à la gueule. Voilà, c'était un de mes plus gros fous rires dans un jeu vidéo. Si tu savais le nombre de fois que j'ai fait ça... Je transportais des ennemis, j'en balance un sur la tronche à l'autre. Ça fait le taf, hein. On arrive bientôt? Ok. Prenez à droite. Et ouais, c'est le genre de choses qui arrivent, ouais. Excusez-moi, j'arrive à pleine vitesse. Kaz, meilleure arme du jeu. En plus, il est pas très lourd. Surtout à ce moment-là. Il a pas mangé depuis longtemps, j'imagine. Il est mal nourri. Il lui manque des morceaux. En plus, il est à moitié aveugle, donc il voit sûrement rien de ce qui se passe. Il se doute pas de... Il comprend pas pourquoi il se fait lancer d'un coup. Retour. Bon. On va pas rentrer en char. D'ailleurs, pourquoi il a pas de bras robot, lui? C'est une bonne question. Il y a répondu dans une cassette. Il en veut pas. Si tu vas regarder la dernière VOD, il en parle à un moment. Je peux même te dire, tu sais quoi, on va la remettre. Non, celle-là. We were lucky to get our hands on that cyborg arm developer. There's no one in Diamond Dogs who can so much as maintain that thing. Bionic arm, not cyborg, if you go by what he calls it. But you're right, the East is light years ahead in bionics. They can even detect through the skin the slight electrical signals from the brain that order muscles to move.
The Soviet Union completed their first bionic arm capable of doing that back in the 60s. Although I guess that news didn't really reach the West. No kidding. Zadornov's was the only one I ever saw. Quite a shock to see it for the first time. And it was no mean feat to get hold of Snake's arm. I couldn't get one for you at the time, but you know, now... Forget it. I've no intention of relying on bionics. Right now I need to keep the pain fresh in my mind. Well, it's your decision. But don't you find it... inconvenient? Not a bit. But the phantom pain, it never lets up. Do you know how many men I saw die that day? There's nothing we can do to bring them back. And you expect me to care about getting a measly arm and leg back? Sorry. But my pain belongs to all our dead comrades. I'll keep living with it for their sake. It'll guide me straight and true until I've gotten them the vengeance they deserve. Et oui, t'avais raison. Quand j'ai lu ton message, ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon ben... Effectivement, c'est ça. Mais il me semble que canoniquement, il finit par avoir des prothèses. Putain, Didoc, pourquoi t'as fait ça? Il est si dramatique, je l'aime tant. Oui. Ça va, il est vivant, il est vivant. Analysis complete. Je vais lui faire une blague. You made it to Surat power plant. Emmerich should be beyond the gate at the northern edge of the facility. We have no idea what he's doing back there. Let's go find out. Sandstorm approaching. Didi va bien, Didi va bien. Didi va bien, c'était juste un tank. Ah, il est plus solide que ça quand même. Regarde. He's coming too. Roger that. Tant pis. Ah merde. Allez, vous avez 3. On espère qu'il survit. You gotta extract him. Analysis complete. Analysis complete. The map has been updated. Analysis complete. Subject on board. Leave the rest to us.
presence detected. The map has been updated. Le Fulton qui a l'invention, et c'est une invention qui existe pour de vrai. D'ailleurs, dans The Dark Knight, il en utilise un aussi. Mais ils utilisent pas le nom. Mais ça existe pour de vrai. Dans une cassette. Supplies requested. Supply drop complete. You destroyed their anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Mais ça sera pas pour avec des êtres vivants quand même, ça reste pas dangereux. Si, justement, c'est pour exfiltrer des gens. C'est-à-dire qu'en fait, ça, le ballon, tu l'accroches à une personne, ça part en l'air, ça monte très très haut. Et il y a un avion avec une broche qui vient récupérer le ballon et qui l'extrait. Donc si, ça se fait pour de vrai, hein. C'est pour des gens. C'est exclusivement pour des gens d'ailleurs. On l'utilise pas pour du matériel en général. Je crois. Mais c'est fou. Je vous conseille de vous renseigner sur ça, c'est incroyable. Extraction arrived at Mother Base. Comment ça, utilité médicale dégradée? L'intérêt, c'est que c'est très furtif en fait, comme système. Parce qu'il n'y a rien de technologique, c'est juste un ballon qu'on gonfle. Un coup de briser la nuque, ça. Pas plus qu'un parachute en vrai. Hein. C'est la même chose qu'un parachute, mais à l'envers. Oh. Metal Gear. Vous avez vu? Metal Gear. Just a minute. This isn't what we agreed on. The changes have already been finalized. What the fuck? It's not operational. Rex? The remote piloting and AI control haven't reached the application stage. Who said anything about an AI? That was Coldman's mistake 10 years ago. Be that as it may, we'll need to modify postural control to accommodate a human pilot. OMG. I share your urgency, but we need more time to finish it. Analyze transmission. He's been in contact with the boss. Right. Planning on leaving us? Il lui a touché le cul. Il va encore se faire jeter dans un escalier par un chauve. Oh putain. Le pipi. So you're just gonna kill me? Sahelanthropus is mine now. Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards, traitor. I hope your friends give you what's coming to you. Metal Gear. Take Encore him un. to the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. Alors strike camp, ça veut pas dire frapper le camp, les amis. For him.
Nos amis les traducteurs. Les traductions de ce jeu sont catastrophiques hein, en français. Strike Camp, c'est lever le camp. J'ai joué à FF7 Remake, je peux maintenant casser toutes les traductions foireuses. Ouais. C'est une cata celle-là aussi. Completed. No doubt about it, boss. Updated. That man is your extraction target. Emmerich. The weapon system that disappeared into that cave, and the man who was with it. Emmerich must know something about what's going on. He was transferred to the Soviets' base camp. I've marked it on the map. Updated. Make your way to that base camp. Intel Nice file. find. Changed. Analyzing the intel file you picked up. Updated. We've got a fix on the target. I've updated your map info. Check it on your iDroid. Je peux rentrer là-dedans? Non. Putain, y'a un hélicoptère. That's an enemy gunship. A single burst from its machine gun could cut a man in half. Tread carefully, boss. Please specify a project. Est-ce que mon tank est toujours là? Non. Subject on board. Leave the rest to us. Enemy presence detected. The map has been updated. Oh putain, je l'avais pas vu lui. Ils ont volé le tank. Les gros bâtards. Mon gros tank adoré. He's coming too. Roger that. Je pensais pouvoir... Enemy gunship. Je pensais pouvoir tuer le... All along the ground. That should enable you to
Le chauffeur. Ouais. Le pilote. Ah, ils sont partout. Boss, that's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid. Le pilote c'est celui de devant du coup. J'ai tiré sur celui de devant. Mais ça a pas marché. Je pense qu'on peut pas les tuer. You gotta extract him. He's coming too. Roger that. Puis quoi, tu viens quand tu veux. Hein. Même pas de véhicule. Je devienne fou. Ok, c'est bon, il arrive. Donc le Soviet Base Camp, il est là. Support helicopter has arrived. Please select a drop point. Supplies requested. Vehicle drop complete. Avec l'hélico mortier, non. Oh non, je la bats à l'hélico. Je sais même pas s'il y avait mortier sur cette base, j'en ai pas vu. Yes. Bravo Picon. Peut-être il est vivant. Je suis pas là pour vous, je m'en bats les couilles. Psychode aussi, on n'en parle pas assez, mais quel goat, oui. Encore plus que Morpho. Et leur cousin Quickweg. J'ai pris des risques. Snake, are you okay? Tué par un volant dans le bide. Extract Emmerich, the scientist who wants to defect. Head for the base camp.
Vous m'avez même pas vu, les gars. Je suis complètement invisible. La cascade de lundi n'a pas été reproduite. J'ai toujours enregistré quelque part dans mon ordi une cascade incroyable où je suis à toute vitesse dans une Jeep. Il y a un mec en face de moi, il me détecte. Pendant le ralenti, je descends de la bagnole. Et en gros, il est en haut d'une crête, donc il prend une voiture volante en pleine tronche pendant que moi je suis en train de plonger. C'est sublime. Et il meurt, évidemment. Vraiment, s'il a pas été décapité par le pare-choc de la bagnole, c'est pas possible. Si je la retrouve un jour, je vous la montre. Non, il s'en était pas sorti. Il était bel et bien mort. Salut les gars! Toujours Didi à côté de moi. Hein. Oh, putain. Alors là par contre c'est vraiment la merde. C'est la plus grande base du jeu et je me suis fait repérer. Pas le temps pour la discrétion. Mais c'est qui tire comme ça là? Oh là là. Bon. On va arrêter de faire l'andouille. Je propose qu'on y aille doucement. Extract avec, the scientist who wants to defect. Head for the base camp. Enemy presence detected. The map has been updated. Guard post captured. Subject on board. Leave the rest to us. Oh. Coming too. Roger that. C'est moi, l'homme qui valait 3 milliards. Ouais, il est là. Ah, mais il est mort. Il en restait pas un vivant? Ah non. Qu'est-ce que je vais... Ah oui. Please select a drop point. Supplies requested. Supply drop complete. Extraction arrived at mother base.
Enemy presence detected. The map has been updated. J'ai très chaud tout à coup. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. On va attendre qu'il s'endorme. Please specify a project. That container's filled with raw materials. Looks like they're using colored bands on the outside to tell the contents apart. Whatever's sérieux. they'll come in handy somehow for diamond dogs. Il arrive droit sur toi. Un peu déçu. Subject on board. Leave the rest to us. Extraction arrived at the enemy Bien, il y a presence. plein de petites cachettes là. Enemy gunship. A single burst from his machine gun can cut a man in half. Tread carefully, boss. Enemy presence detected. The map has been updated. Clouds approaching. C'est évanoui de peur. C'est un peu ça. Yeah. Sun will rise momentarily. Ok. Donc, on va refaire ça, mais doucement. He's coming too. Ouais, en journée. Roger that. Analysis complete. Ça va le faire. Hein. Analysis complete. Oh putain, l'hélico qui se pose. A bipedal weapon system. The same model as the one in the cave? Looks like they're about ready to start deploying it. Analysis complete. Metal Gear. Le genre, il m'a vu avec les rochers. Arrête. Development complete.
Development complete. Development complete. Subject on board. Leave the rest to us. He's coming too. Roger that. Je trouve ça trop drôle qu'ils perdent leur casque. Subject on board. Leave the rest to us. Analysis complete. C'était sûr qu'il y aurait un sniper là-haut. Boss, get down. The enemy sniper. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. Support helicopter requested. Oui, mais j'ai du carburant, on en a besoin. Putain, j'ai pas amélioré Epic Quad en plus. Allez-y, attirez son attention. C'est parfait. Attire leur attention, Pickwad. Let's go! Il a direct descendu l'hélico. Merci pour ton service. Already a backup chopper. Call it from your iDroid. Supplies requested. Supply drop complete. He's coming too. Roger that. Support helicopter requested. Oh putain. Subject on board. Leave the rest to us. This is P-Quad. Approaching position. Support helicopter is I have arrived. arrived at marker. Cover fire. In hot. In hot. Watch out, boss. He's coming too. Roger that. Target acquired. In hot.
Piquot avait juste un rhume finalement. C'est pas le même. Ouais, les containers ça rapporte énormément. C'est vachement bien. Ok, il est là-dedans. Il y a une porte là. Elle est fermée. Ok, le toit est ouvert. Je peux passer par là. Non. Oh putain! On a conquis l'outpost. Je vais en profiter. On va en profiter pour... Cette mission, je me souviens avoir tellement galéré, j'ai essayé de faire ma run de façon le plus discrète possible. Et sur cette mission, c'était juste full chaotique. En vrai, c'est faisable, mais il faut faire vraiment attention, c'est compliqué. Là, moi, j'ai pas trop essayé, en vrai. J'ai un peu bourriné très vite. Il va sûrement y avoir les communications dans un de ces bâtiments-là. Oui, le mode réflexe ça complique, c'est clair. Non mais c'est bon, je peux pas passer par la fenêtre. Mais en vrai, je galère moins que ce que j'attendais sans mode réflexe. Je pensais que j'aurais plus de mal que ça. Allez, dis-moi que c'est dans celle-là. Yes. Ok, ça c'est fait. Ah, là-bas la facture. Et ensuite il faut le radar anti-aérien. Dommage qu'il n'y ait pas de bouton pour enfoncer les portes. C'est censé être furtif. Hein. Attention, entre moi et racheter le jeu entre moi. Fonce, il est pas cher. Il y a la grenade mais c'est un peu overkill. Oui c'est vrai. C'est vrai que j'y pense jamais à péter des portes à la grenade. Voilà, là on a fini le camp. Donc maintenant Piquot s'il veut venir ici, hop, il peut. Comme ça, quand on sort Yui, on peut partir tout de suite. Bon.
Peut-être maintenant qu'il n'y a plus d'alerte, la porte est ouverte. Oh putain. T'es qui toi? Casse pas les couilles. Le temps qu'il prend, bah pire tu le fais traîner un peu. C'est pas grave. Parce que tu l'avais sur une plateforme que t'as plus maintenant? Who are you? Snake? Cette voix. It's not you. Oh. Is it? Hey! It's just a machine. Ah, le jeu et les consoles sont restés en France. Sur PC, c'est bien, tu peux le modder en plus. Au pire, comme ça, tu peux faire des trucs pour aller plus vite. Are you? Dr. Emmerich. Snake? Hey, what gives? Mérité. Ah! Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Non mais t'inquiète, hein. Je comprends moi ce jeu, là c'est mon 6ème, 7ème, 8ème, ma 8ème partie depuis 10 ans. Hang on a second. Let's use the walker gear item. This is P-Quad. There's a special marker at the lab. Following Only I SOP. can activate. We'll move to nearby LZ and stand by. Support Ignore Emmerich. arrived. We don't need his wind-up toys. Have arrived at It is LZ. a long way there. Stand by. Why don't you use that walker gear of his? No way. We can't trust him. Support How do we know his crap will even work? Well, it's better than carrying the man the whole way. Boss, use the walker gear to escape. I'll start it up. Get this off me! Here we go. They're single pilot machines. I'll. Whoa! Hey! Aucune patience. Metal Gear. Ah oui non, prends-toi les Definitive Edition, ça vaut le coup. Hein. I was developing a bipedal weapon for the Soviet Union. It hasn't been deployed. I was doing mobility testing. Once the walker gear is finished, they'll have a huge advantage in close combat. And once they add my masterpiece into the equation, this war will be over. The Soviets will win. He was developing bipedal weapons for the Soviets. If that's the case, what's Cypher's interest in it? Boss, think back. 9 years ago, we invited that nuclear inspection team to Mother Base. It was a ruse. They turned out to be Cypher's strike force. It was Emmerich who brought them there. He's been underground ever since. Chocobo de métal. Cypher. I had no idea. I thought the inspection was real. I swear it. If anyone's to blame, it's you, Snake. We should never have had that unit. That's the reason Mother Base was destroyed. Si tu réfléchis, c'est ta faute. C'est ce que dirait un traître, ça, Yui. Et là, il va y avoir un événement qui, pour moi, est pas le bon endroit par rapport au reste de l'histoire.
Metal Gear. Sahelanthropus? How? So that's the Metal Gear he built. Wesh, il est debout. Impossible! It can't be active! Doctor, you're as useless as I thought. This is the real Sahelanthropus. You and your friend will die here. Behold! Today is the day weapons learn to walk upright! Ah, pour moi, c'est pas ses yeux. Parce que c'est ses oreilles. Évidemment, comme d'habitude, il a une tub aussi. Ah! Get out of there, boss. Emmerich's extraction comes first. Head for the LZ. On se casse. Qu'est-ce que... Ok. Non, je peux le dire, Sahelanthropus, c'est mon Metal Gear préféré, voilà. Pas moi. Je préfère Rex aussi, ouais. Et en fait, il y a une scène plus tard dans le jeu qui est mise en scène comme une révélation que, en fait, il est pas comme Rex, il peut se lever. Et je trouve ça dommage qu'on le voit debout avant. Ok, il faut se cacher. Ah, on voit une voix. Ok, on va aller là-bas. Tant pis pour le Walker Gear, hein. On est plus mobile sans. Un Rex c'est mon deuxième mais je sais pas, celui-ci m'a vraiment foutu les coups d'adrénaline bien vénère du coup. Il a une place spéciale dans mon cœur. Phrase normalement m'a fait stresser. Phase m'a fait stresser comme pas possible. Je comprends. C'est vrai qu'il est plus dangereux, je trouve. Mais non, j'ai quand même Rex en 1. Je trouve que Rex il a un design parfait en fait. Merde, oui, il est très bas. De toute façon, même si on a de quoi le détruire, on peut pas. Il a pas de barre de vie, il est pas...
On peut pas lui infliger de dégâts. Ok. Faut faire attention là, faut pas se précipiter. On attend. On est patient. Tu es en sueur. Ouais, en plus il voit rien. What is that thing? You've got to lose it. Double time into the LZ. Allez, 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 allez. Grouilleux. Let's go. Chopper's minigun. Shake him off! Let's go. J'en veux un mais j'ai pas la place chez moi. Bah moi c'est plus Rex tu vois que j'ai envie. Je veux un Metal Gear Rex. An upright bipedal weapon. In terms of hominids, it's a Sahelanthropus. How did they complete it without me? We'll hear the rest back at base. Non pas les deux non. Non parce que tu peux en conduire qu'un seul à la fois. Snake il a dit ta gueule toi. Arrête. Arrête de la ramener. Avec un ré en plus, prix de groupe. Bon dans ce cas-là, autant avoir le set complet et prendre les deux premiers aussi. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Toujours déçu que dans... Oh putain le Brennan. Où ça va chier. Le Brennan c'est le premier fusil anti-char. J'ai toujours été déçu que dans GTA Online, avec tous les trucs d'espions qu'ils ont fait et tout, on peut avoir une base secrète de méga méchants machin. Il n'y a pas d'équivalent à un Metal Gear. Pourquoi ? Ah, let's go la torture les amis. Why do you suspect me? What did I do? I'm on your side. What about him? Ocelot, c'est vraiment la caution valide de cette bande. Miller was in contact with Cypher 9 years ago. He was working with them. He's the traitor, Snake? What's that? More truth serum? No. Stronger truth Oh, serum. please. Please keep me here. I need protection.
Why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Except you. Don't. Oui, écoute ton mari. Il a raison de t'encourager. Jouzy, c'est de la balle. Snake, tu devrais prendre une douche, vraiment. The truth serum isn't working. Either some procedure he had done boosted his metabolic enzymes, or he's undergone special gene therapy. What's he saying? Same as 6 hours ago. I had no idea Qu'est-ce que the tu fais, Oslat? inspection 9 years ago was a ruse. Cypher forced me to do that research after the attack. Do you think he had a hand in it? I do. Je trouve ça incroyable le fait qu'ils excluent complètement l'idée qu'ils puissent dire la vérité. Ils n'y pensent même pas. But there's no proof yet. Take a listen to this later. We need proof before we can pass. Vraiment la paranoïa ultime. Keep an eye on him. And don't tell anyone he's here. Complètement zinzin les mecs. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head. We can't guarantee his safety if we let him out. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. 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 What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. That Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RMA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Meaning it's not just another nuke. Remember the guys you brought back from the base in Cuba 9 years ago? Believe it or not, some of them survived that hell we went Ah through. bon? Word reached them that Big Boss is back and they wanted in. Ah bang. They're good men. Our brothers in fate. They'll be glad to know you've seen them here. La Trifrog. Il y avait Bitter Centipede aussi. Sérum de vérité marche pas, probablement qu'il était périmé. Alors. Boss, there's no doubt about it. Cypher's working on something in Central Africa. There's evidence they've been in contact with private forces operating in the region. We follow that evidence. We should learn what Cypher is after. Diamond Dogs has gotten a lot bigger. Now's the time to take the offensive. À partir de là, je connais pas le jeu. Alors. La partie en Afrique, on va pas la commencer maintenant parce que la première mission est un peu longue. Et je trouve que c'est un bon moyen de commencer un stream en plus. Let's go. Ça, c'est une bonne arme aussi. Ouais.
Le Brennan, évidemment. Gros banger, le Brennan. Please specify a project. Ok, on va prendre une méga douche. Oubliez pas aussi, vendredi c'est l'anniversaire de notre big boss. C'est l'anniversaire que j'ai fixé. Landing zone confirmed. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. N'hésitez pas à me le rappeler si je pense pas Please select a à mission. déclencher l'event. Unit dispatched. Comme tous les events, hein, il faut rentrer à la Mother Base. Unit dispatched. Ok. Donc on va aller faire des missions secondaires là. Il doit y en avoir des biens qui traînent. Il y a des plans. Oh, il y a l'ours brun légendaire. Ok. Soldat Iron de Mother Base, on va attendre un peu pour ce genre de mission là. Parce que ça lance une trame scénaristique que je veux pas faire tout de suite. De toute façon, il lance même à une date après. J'avais eu le mien une semaine après la date que j'ai mis. Ah bon? C'est bizarre. Bon, on essaiera quand même. On fera en sorte de l'avoir. Mission Boss, I've been meaning to tell you something. Our old friend Zero hasn't been seen in public since you left the States. That was over 10 years ago now. You suspected he was responsible for the accident at your base in the Caribbean. But at that point, Zero was already bedridden. So it never felt right to me that Zero gave the order. Now that I've seen the man Emmerich was working for, I'm sure he didn't. I know that man. He was our old friend's XO. A man without a face. Not one you want to look at anyway. Skullface. He's the one who destroyed your base 9 years ago. The unit he commands, XOF, was Cypher's strike force. But he's since split from Zero and used XOF to usurp control over Cypher itself. In other words, the Cypher we're hunting isn't Zero. Beyond Zero is a void that's even darker. Skullface. Le gars il a pas vu le soleil en 10 ans. Please En même temps, select Snake non land plus. heading to Afghanistan. Alors... Ah, du coup, on a la tenue de combat. Boom. Énorme style. D'ailleurs, il y avait un mode online à l'époque, je me souviens, il existe toujours. Oui, il existe toujours. Les deux modes online existent toujours. Mais c'est un peu désert. Surtout le Metal Gear Online. Les FOB, c'est toujours actif, mais ouais. Snake avait plutôt une bonne excuse. Bah, Zero aussi, hein, s'il était malade. Non, les serveurs sont pas fermés sur PC pour MGO. Justement, tu m'avais dit ça et je vérifie à chaque fois que je lance et non, les alertes parlent pas de ça. Donc c'est peut-être que sur PlayStation. Mais les phobies, on en reparlera parce que ça va
Je l'ai pas encore activé là dans le jeu. Je suis pas encore arrivé à ce stade-là. Bientôt. Mais les phobies, c'est ce qui fait que j'ai autant de PIM et de ressources dans tous les sens. Une fois qu'on aura accès à ça, ça va violemment accélérer. Je vous préviens. Alors, là on cherche le plan du PM anti-émeute. Il existe beaucoup de modes sur PC. On te doit d'acheter un PC pour customiser ma mother base en Hello Kitty. Il y a énormément de modes sur PC. Rien que tu vois la coupe de cheveux, j'ai pas la queue de cheval dégueulasse. Il y a des trucs cosmétiques, il y a des trucs pour la performance. Tu peux avoir le meilleur fusil anti-char, tu peux avoir une version tranquillisante. Ça va aller plus vite que maintenant qu'elle est déjà riche. Oui, parce que ça va accélérer encore plus. Parce que je vais avoir plus de personnel. Genre 5 fois plus de personnel. 4 ou 5, je sais plus. Non, 4. Ouais, la coupe de cheveux, c'est pas la même. Parce que j'aime pas la queue de cheval. Je trouve que ça lui va pas, elle a aucun sens. Genre il a des cheveux qui retombent derrière les oreilles, ça devrait pas. Allez, on va s'écouter les petites cassettes au passage. When Quiet first came here, she demonstrated her marksmanship against that enemy fighter plane. It showed she was much more than your everyday crack Il est bien shot. lui. Hitting a moving target from 600 meters is a challenge, but it's possible with the right training and equipment. But shooting down that missile, that's a world apart from taking out a soldier on patrol. The chopper and the missile were in motion, meaning different vectors at high velocity in three-dimensional space. And she shot an unguided bullet that had to fight air resistance and gravity. All that while the chopper was taking evasive maneuvers. Some of the best target leading I've ever known. She has a superhuman sense of spatial awareness. You put her in a fighter jet, and she'd be an ace right off the bat. No. Subject on board. Leave the rest to us. If she could take out that pilot, that's quick thinking. You and Quiet could make a hell of a team. You'd be damn near unstoppable. Quiet is still in her cell. Only a few staff are Ah, je authorized sais pas to sur go le here. Steam Deck. She hasn't tried anything funny, Je peux pas te dire. but that's what bothers me most. In particular, what does she have to gain by coming to Mother Base? I first thought she was under orders from Cypher to take you out. She didn't manage it in Afghanistan, so round 2 happens here. So I lightened the guard. And that lock on her door. You gotta extract him. You gave her an opening. And, well, she hasn't killed you yet. And I hate to say it, but she's had plenty of chances. You made me the bait. Poisonous bait. What better? Anyway, she didn't bite. Quiet is keeping her silence. So I'm left with no idea again what she's doing here. We tried communicating with her through writing. That didn't work either. Whether she's illiterate, dyslexic, or just plain stubborn, she won't cooperate. I just don't get it. If she tried to contact the outside, it'd be picked up by our counterintelligence net. But it's clean. There's no sign she's had contact with the staff, the base facilities, nothing. She's almost got the Subject on board. Leave the rest to us. Find out what she's up to. And she's in there putting on the failed soldier look, all downcast eyes and defeated sighs. But she doesn't kill herself. She can't be trying to leave Cypher and surrender to us. So what's the verdict? This may sound optimistic, but here's how I see it. Quiet came here to fulfill some objective. To kill you, maybe to destroy Diamond Dogs. Whatever it was, before she could do it, something changed her mind. Yes. When I look at her, I sense hesitation. You gotta extract him. You think she'd betray Cypher? Can't say for sure. I prefer the ones that talk. Anyway, we'll keep her under watch. And we're also looking into those special abilities of hers. You'll be the first to know if something comes up.
Why not look in on her yourself once in a while? Right. Extraction arrived at mother base. Development project has been added. Marker placed. Потерял противника. Ищу последние точки соприкосновения. Прием. Approaching position. Понял. Будьте начеку. Не найдите противника. Конец связи. Support This is helicopter P-Quad. I have arrived at marker. Cover fire. In hot. In hot. Watch out, boss. Il faut que j'attende un petit peu d'alerte. Clouds approaching. Nuage. This is P-Quad. No targets remaining. Ending attack run and we'll stand by at LZ. This is P-Quad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Support helicopter. Subject on board. Leave the rest to us. Please select a delivery point. Bon. The map has been updated. Caution, sandstorm approaching. Techniquement, il y a du fast travel dans le premier Metal Gear Solid. Il fonctionne comme ça aussi d'ailleurs. He's coming too. Roger that. Extract him. Extraction failed. I'm sorry, boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. If you want to increase the success rate of Fulton extractions in bad weather, you need to improve the support unit. Subject on board. Leave the rest to us. Clouds approaching. Oh putain. Extraction failed.
Looks like that fall killed him. Oh, je l'ai tué à travers la fente. Support helicopter requested. Oh, c'est la merde. Ouais, attirer son tir. Le mortier. Ok. Pas facile. Extraction arrived at notre base. Target acquired. In hot. Enemy equipment detected. The map has been updated. Oh putain. In hot. Watch out, boss. Supplies requested. On va écouter le reste des cassettes. Subject on board. Leave the rest to us. It wasn't just Cypher. Back in the Caribbean, every eye in the world was turned on us. A private army, just a bunch of guys with guns, in possession of a nuke? Why wouldn't they be uncomfortable? And that's why you made sure the inspection happened. Well, I thought our best move was to prove to He's coming too. Roger that. EA that we had no nuke. Of course, I was against us having it in the first place, but that was Snake's decision. The boss wasn't responsible. Well, don't get me wrong, I still believed in Snake. I thought I was making the best decision for all of us, that's all. I figured we should get a third party to exonerate us before proof of the nuke did get out. And who better to do that than an organization with international authority? So the truth is, you took it upon yourself to agree to an inspection arranged by the UN. Only the inspection was a ruse, and Cypher Strike Force XOF showed up instead. I had no idea that would happen. Enough bullshit! Oh, sure, like I could have known.
You know, I was just trying to prove our innocence to the world. What's wrong with that? We're not interested in the excuses you've thought up. The truth is objective. Just see it from my point of view. You led XOF to the control tower. They seized it, giving them complete control over the base. Moments later, they detonated C4 on the strut legs. Anyone who'd managed to survive was hunted down by the assault force and their choppers. You can't believe I did that on purpose. That was the end of Mother Base. But it wasn't the end for you. How can you... Look, think about it. I lost something too. I built Zeke and it got buried underwater. I am a victim. That raises the big questions. Why were you the only one spared? You got away without a scratch. Why did Strangelove leave the base on the eve of the inspection? You two were close. Strangelove? And how did you manage to build something that surpasses Zeke in every way? Because you did everything they told you. You're the only one who didn't lose a thing. That is the truth. I was taken away against my will. Skullface forced me to do his research these past 9 years. He used me. I lost 9 years. 9 years. We all lost 9 years. It wasn't just you. I suppose blaming me makes you feel better, does it? But who's gonna give me back all the time I lost? You're not getting anything back. You're not a victim here, Emmerich. You're the perpetrator. I didn't know anything. Nobody can back that up. Yeah, all the evidence is at the bottom of the ocean. You know the hardest man to break? The type who's fooling himself. That takes time. It's easier to live a convenient life than a painful truth. Is that the piece you've chosen, Doc? I'm not lying. Of course. Just let me check one or two things. On that day, you were in the control tower with them. That's how you got out unscathed. And you escaped on one of their choppers. Only you, right before the base went under. They had me blindfolded the whole time. I've never been so scared. The whole flight, I thought they'd kill me. But thinking of you kept me going. My comrades, all the way. And? There was a plane journey, and then we traveled by road. When they finally took off the blindfold, I was in kind of a warehouse, on the floor. Afghanistan. It was that research lab. I couldn't believe they'd taken me halfway around the world. And soon enough, he came. Skullface. He's the one who's really behind that Mother Base attack. He forced me into that research. What kind of research? He told me to build a bipedal walking tank for the Soviet Union. Like Peace Walker. A system that could fire an ICBM-class nuclear weapon. That's how the Sahelanthropus project got started. Sahelanthropus. Those AI weapons I'd made in Costa Rica were like toys by comparison. A whole world apart from reptilian four-legged crawling and that ridiculous hunched-over bipedal waddling. My design evolved. To the dawn of mankind. Sahelanthropus, the first steps towards humanity. An upright bipedal weapon system. Originally, Sahelanthropus was going to be a manned weapons platform. I designed a cockpit in its head, and I planned to fill it with water as a buffering agent. Like how Paz modified Zeke for human control. Don't compare me to some amateur. I designed it for human control from the beginning. The problem was miniaturizing the posture control AI. You remember the reptile pod? The AI that controlled your unmanned weapons. Attaching it externally makes it vulnerable. So this time I wanted it beneath the armor. Meaning I had to make the AI smaller. I got it down to less than 1/10 the size without any loss in computation speed. But it was still too big for the cockpit. There wasn't enough room for the pilot. If I made the head bigger, its body would have to be bigger to support it. Too big to be practical. In the end, human piloting was taken off the table.
I tested a remote control system too, but there was the time lag and I wasn't satisfied with its precision either. Plus, it would be useless if the enemy jammed it. So next, I went back to trying an AI-only system. To do that, I had the AI pods recovered from Nicaragua. This was a hybrid AI, a combination of Peace Walker's reptile and mammal pods. The only AIs that had ever successfully operated an unmanned nuclear weapon system. Really? You'd need some help to get that working. Expert help. Did you work with someone? That's the target. I worked alone. You did that yourself. That's the thing. The AI didn't pan out in the end either. Alors, But I did finally excuse-nous, get Yui. Sahelanthropus walking by folding over its upper body to lower its center of gravity. Mais là, on a besoin de musique pour combattre des ours. On a besoin de la musique d'ours. Alors... Je sais plus laquelle c'est, je retiens jamais. C'est ça. Ok, c'est l'heure de la bagarre. Ouah. Ouf. Je m'en fous, je t'en ai calé une dans la tête. Yes! Premier coup. Bravo les amis. Allez, j'appelle l'hélico. La dernière fois, ça m'a pris très longtemps. Mais j'y allais avec un fusil à pompe. Donc, Yui, tu disais. Originally, Sahelanthropus, I designed like how pot that had ever successfully operated an unmanned nuclear weapon system. Ok. Really? You'd need some help to get that working. Expert help. Did you work with someone? I worked alone. I worked alone. That's the thing. The AI didn't pan out in the end either. But I did finally get Sahelanthropus walking by folding over Si, c'était ça que j'avais montré. to lower its center of gravity. The first upright bipedal locomotive weapon system in the history of mankind. J'ai pris cher quand même. I guess technically it falls into the anthropoid ape category. I don't see the benefit of having it stand taller. On terrain with significant differences in elevation like Afghanistan, you need a body that's vertically adaptable. That also lets it attack from long range while using mountain ridges for cover. So, making it walk upright was the most important factor in giving it superior height capability. As the name suggests, that was the whole point of Sahelanthropus. But I was being pushed for results. Having the AI mounted externally would have been the fastest way to get it working. I just needed more data so it could maintain its balance. But Skullface refused to wait. He dismissed the idea of AI control and took Sahelanthropus away from me before I could finish it. But it was walking when it came after you. That's just it.
I don't understand how Skullface got it to move upright. Without a pilot or an AI. And walking at that speed, too. It's beyond anything I could have imagined. This is like the Wright brothers making it to the moon. I'm just as clueless as you are. So this Sahelanthropus, where is it now? I have no idea. All my experiments took place at that cave. I've never seen it anywhere else. Besides, it's still just an incomplete prototype. Peut-être Skullface il vient du futur. But a paper tiger. Even if it can walk, it's far from being a viable weapons platform. It wouldn't be useful in actual battle. Emmerich will remain here at... On va écouter la fin dans l'hélico. C'est Big Boss tout brûlé du 4. Ok, bah à bientôt, Placard tu pars, merci d'être venu. N'hésite pas à revenir vendredi. Vendredi, on va en Afrique. Side ops list updated. On va finir les cassettes de Yui. Et de l'Afrique aujourd'hui, on l'écoutera pendant l'émission vendredi. Emmerich will remain here at Mother Base for now, but not as a member of Diamond Dogs. I still don't trust him. That work for you? Fine by me. He can't be allowed any contact with staff either. Yeah. A lot of the guys would love some payback for 9 years ago. We still need him alive. But we have to restrict his movements. He can only go where we tell him. And of course, the interrogations will continue. He worked for that skull bastard for nearly a decade. He still has more to tell us. How long are we gonna press him? If our investigation shows he really had nothing to do with the attack, we'll reconsider his place here. But I don't expect that to happen. Remember that water tank-shaped object in Emmerich's lab in the Soviet base camp? The thing that started talking to you like a possessed answering machine. That was the pod belt for housing the AI used to control unmanned weapons. You remember, back in '74 in Costa Rica. It was in those machines you fought there. They were designated Pupa, Chrysalis, Cocoon, and Basilisk, and each of them was fitted with an AI unit called a reptile pod. Emmerich created it. It mainly handled the machine's posture control and autonomous behavior. But the Basilisk, aka Peace Walker, also featured a second AI pod. That one was called the Mammal Pod, and it was created by Dr. Strangelove. She tried to recreate the boss's personality through the Mammal Pod, but you pulled out its memory boards. That's when it transferred its own functions to its reptile pod. Just like a human brain compensating for damage by using the remaining healthy parts. The result was a unique entity, a hybrid of the reptile and the mammal. It sank to the bottom of Lake Nicaragua with Peace Walker. But apparently they salvaged it and transported it to that lab. Don't let it deceive you, Snake. It may sound like the boss, but it has neither a personality nor a will. Like Emmerich says, it's just a machine. It wasn't just Cypher. Back in the Caribbean, every eye in the world was turned on us. Non, ça on l'a déjà entendu du coup. Private army, just a bunch of guys with guns. Tais-toi. Tais-toi, sale traître. Bon. Eh ben écoutez, chers amis, merci. Merci d'avoir suivi ce stream jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, aimez la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire sous la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la vidéaste. Et on se voit à la prochaine vidéo. Salut!